तो इसलिए मैंने कहा सोचा मैं उसके पास बैठ जाऊँ। तो उसको खाना वगैरह भी दिया, मेडिसिन वगैरह भी दी है। तो माशाल्लाह से पहले से बेहतर हैं कुछ। अब सभी बस की दुआ है, वो इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड के लिए आप लोगों ने दुआ ही करनी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और फिर से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। कल आप लोगों ने रिमशा की और सोनिया की वीडियो देखी होगी और मेरे ख्याल से रानी सिकंदर की भी वीडियो देखी होगी। नदीम भाई अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और हम सब लोगों की दुआएं असर दिखा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ कोई इंसान है जो पता नहीं क्यों इतना शर्मिंदा होके घूम रहा है। उसी शर्मिंदा इंसान पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे साबरा के हवाले से भी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स, शर्मिंदा इंसान जिसका मैंने जिक्र किया है, हालांकि नाम नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को पता ही है गाइजो। आप लोगों को ऑब्वियसली आप लोगों को पता नहीं होगा तो फिर किसको पता होगा कि शर्मिंदा इंसान कौन है। सिकंदर मामे के अलावा और कौन हो सकता है उस घर में जो कि कल शर्मिंदा घूम रहा था। और वैसे व्यूवर्स, सिस्टरों, गाइजो, शर्मिंदा होना उसका बनता भी है। आप लोगों को याद ही होंगी वो वीडियोस, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जिस तरह से ये बताया गया था कि सोनिया बाहर जा रही है, इसने पासपोर्ट क्यों बनवाया, और सारी वो मालूमात फराहम की गई थी। और मतलब जो भी कुछ हुआ था और जितना उछल उछल के वीडियोस बनाई गई थी, तो शर्मिंदा होना तो वैसे बनता ही है। मैं तो कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है ये इस टाइम। व्यूवर्स, अपने ससुर को जितनी बातें सुनाई थी उस टाइम पे इस सिकंदर बाबे ने, वो बातें जब सोनिया को यतीम ने की थी उस टाइम पे जो कुछ भी हुआ था वो फिर आप लोगों को याद ही होगा। मतलब इतना सख्त फैसला सोनिया ने किया था। सोनिया ने यतीम से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रानी सिकंदर के माशाल्लाह से बड़े बड़े जवान बच्चे हैं, वो मजबूर है और इसी मजबूरी की बिना पे वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ भी बातें सुन लेती है, अपने ख़िलाफ़ भी बातें सुन लेती है, इतना कुछ बर्दाश्त कर लेती है। हालांकि मैं अपने रिएक्शंस में कितनी बार ये बात कह चुकी हूँ कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या जो भी बातें रानी सिकंदर के हवाले से मतलब उनके चैनल के हवाले से की जाती हैं, लेकिन रानी सिकंदर के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की जाती। उनके बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते, ना ही कोई कमेंट उनके बारे में किया जाता है। जितनी भी हम लोग नेगेटिव बातें करते हैं, मतलब हम रिएक्शन चैनल वाले या जो कमेंट्स करने वाले व्यूवर्स हैं, वो सब कमेंट्स करते हैं, उन सब का मकसद सिर्फ ये होता है कि मतलब टारगेट वो सिकंदर भाई साहब को कर रहे होते हैं, सिकंदर मामे को कर रहे होते हैं। क्योंकि हर इंसान जानता है कि रानी सिकंदर मतलब कैसी नेचर की हैं या क्या उनकी क्या मजबूरी है। अगर वो उस पे बैठ के टिकटॉक पे बैठ के किसी को जानू बुला दें या किसी को कुछ भी बुला रही होती हैं, किसी से प्यार मोहब्बत से बात कर रही होती हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ होता है। और व्यूवर्स, वैसे भी छोटे छोटे बच्चों वाली जो माँ होती है ना, उसका दिल नहीं करता कि वो आधी आधी रात को उठ के अपनी नींद हराम करके वो आके टिकटॉक पे बैठे। हर किसी का दिल करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका दिल करता है कि वो भी आराम करे। नहीं किसी का दिल करता है कि वो खाम में उठ के ऐसे ही अपनी नींदें हराम करे। मजबूरियां इंसान को जो है ना ऐसे ऐसे काम करवाती हैं। और जल्ले आराई वालों की क्या मजबूरियां हैं? जल्ले आराई वालों की मजबूरियां ये हैं कि उनके मर्द बेगैरत हैं। फिर चाहे हम बात करें रानी सिकंदर की या सोनिया की या किसी की भी, मैं कहती हूँ खलाई मखलूक की भी, किसी की भी हम बात करें, इन सब में कसूर इन औरतों का नहीं होता। हालांकि हम टारगेट इन औरतों को कर रहे होते हैं, बातें इन औरतों को सुना रहे होते हैं, लेकिन असल में कसूर इन औरतों का नहीं होता। कसूर इनके मर्दों का होता है जिन्होंने इनको टिकटॉक पे बैठने पे मजबूर किया हुआ है, जो कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकते। उल्टा फिर इनके ऊपर जुल्म भी किया जाता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों रानी सिकंदर पे हुआ था, मतलब उसके शौहर ने यानी कि सिकंदर भाई साहब ने अपनी वाइफ को मारा था, बहुत बुरी तरह से मारा था। हमारे तक जो मतलब लोगों ने बताया था हमें, बहुत बुरी तरह से मारा गया था रानी सिकंदर को। हालांकि देखा जाए तो क्या कसूर है उस औरत का? मतलब सारा दिन भी वो अपने बच्चों को भी संभालती है, घर के काम भी करती है, उसके अलावा उसकी एक सरकारी नौकरी भी है, और इन सब चीज़ों के बाद फिर वो टिकटॉक पे भी बैठती है। तो क्या कसूर है उस बेचारी का कि उस बेचारी को मारा भी गया था? और ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कल वाली वीडियो में वो बता रही थी कि आखिर मेरा क्या कसूर है कि मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए नहीं आते हैं। कितनी बार मैंने ये बात की है कि आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स
نہیں آتے. نیگیٹو کامنٹس اس انسان کے لیے آتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو بناتا ہے، جو کہ ٹائٹل لکھتا ہے، تھمبنیل بناتا ہے، اس انسان کے لیے نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں. آپ پتہ نہیں بہت زیادہ سیدھی ہیں یا بہت زیادہ سیدھی بننے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ لوگوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کیوں جا رہی ہیں. لوگوں نے آپ کو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی. مجھے اس بات پہ ایسی اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ گھر جانے والی بات سے مجھے وہ صفائی والی بات بھی یاد آ رہی ہے جو سکندر بھائی صاحب نے کہا تھا کہ گھر چلو صفائی کرنی ہے. تو وہ والی بات بھی مجھے ساتھ میں یاد آ رہی ہے. آپ پہ کون سوال اٹھا سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر نہ جائیں یا اپنے گھر کو جو ہے آپ چھوڑ دیں؟ آپ کے بچے ہیں، آپ پہ کون بات کر سکتا ہے؟ لیکن جب اس طرح کی باتیں آپ لوگ مطلب ہسبینڈ وائف اگر سوشل میڈیا پہ کرو اور پھر آپ یہ سوچو کہ ہم پہ کوئی بات بھی نہ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ پھر اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات تو کریں گے نا. مطلب آپ لوگوں کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتی، برداشت کرنی پڑے گی پھر آپ کو یہ ساری باتیں. اگر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ آڈینس کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی ہیں نا، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو برداشت کرنی ہوں گی. باقی سکندر بھائی صاحب جو شرمندہ گھوم رہے ہیں آج کل، ان کا شرمندہ ہونا بنتا بھی ہے کہ وہ جس طرح سے تھالی کا بینگن بنے ہوئے ہیں، کبھی لڑک کے ادھر جا رہے ہیں، کبھی لڑک کے ادھر وہ وسیم کے پاس جا رہے ہیں، تو ان کا ابھی اس ٹائم پہ شرمندہ ہونا بنتا بھی ہے. اور ہمارے لیے تو یہ بھی اس ٹائم پہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کا والیوم تو کم ہوا ہے. چلو سونیا کے گھر میں آنے سے اس انسان کا والیوم تو کم ہوا ہے. مجھے تو ویورز ہنسی اس ٹائم پہ آ رہی تھی جب وہ اپڈیٹ دے رہے تھے ندیم بھائی کے حوالے سے اور آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ کہیں سونیا نہ سن لے. مجھے تو جو فیل ہوا، میں تو وہی مطلب یہ تو میرا چینل ہے نا، میں اپنے حساب سے بات کروں گی. مجھے تو یہی فیل ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کہیں سونیا نہ سن لے. اور کل آنٹی جی کی باتیں سن کے مجھے بہت زیادہ عجیب بھی لگ رہا تھا، جو کہ وہ آنٹی جی سکندر بھائی صاحب کی تعریف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا اپنا مطلب بھائی ہے. پتہ نہیں اس طرح سے باتیں کر رہی تھی، بڑی تعریفیں کر رہی تھی سکندر بھائی کی. تو پہلے مجھے عجیب بھی لگا، لیکن پھر میں نے بعد میں سوچا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں اپنے حساب سے، اپنی ایج کے حساب سے. اپنے اگر وہ داماد کا ساتھ دے رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سکندر بھائی صاحب کیا ہیں، ان کے دل میں کتنا کالا پن ہے، کتنی میل ہے ان کے دل میں، اور ان کے دل میں کتنی منافقت ہے. سب کو پتہ ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آنٹی جی جو ہیں ان کی تعریفیں کر رہی تھیں تو جو ان کو بہتر لگا وہ انہوں نے کیا ہے. باقی رمشا کی باتیں سن کے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، جس طرح سے اس نے کہا کہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے اب ندیم جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، ہماری جو خوشیاں ہیں وہ پہلے کی طرح لوٹ آئیں گی. تو یہ ساری باتیں سن کے افسوس ہو رہا تھا کہ اور دل سے دعا بھی نکل رہی تھی کہ یا اللہ پاک بہت جلد ندیم بھائی کو پہلے کی طرح کر دے، جس طرح شادی کے دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے، ابھی بھی بالکل وہ ویسے ہو جائیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ جلیا رائے والے کیا سوچ کے ٹائٹل لکھتے ہیں یا کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. میں نے صابرہ کی ویڈیو دیکھی، آج تھوڑی سی دیکھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا سوچ کے ٹائٹل لکھا تھا، کیونکہ ویورز آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا کہ صابرہ کا جو ٹائٹل لکھا جاتا ہے وہ بھی ماما لکھتا ہے نا. مطلب صابرہ کے ماموں جو ہیں وہ ٹائٹل لکھتے ہیں. تو انہوں نے ٹائٹل پہ لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب مطلب میرا قصور ہے اس میں اور مجھے معاف کر دیں. اور اب پتہ نہیں ویڈیو میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے ویڈیو کے لاسٹ میں کچھ ہو. میں نے تو پوری دیکھی نہیں، ذرا سی شروع میں انٹرو دیکھا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں میں نے دیکھا. تو یہی انہوں نے بولا ہوگا کہ کسی کے کامنٹس آئے ہیں اور ایسا ویسا مجھے بولا جا رہا ہے. اس ٹائم پہ یہ جو حالات ہیں نا، اس ٹائم پہ جتنی بھی صابرہ کو گالیاں دی جائیں نا کم ہے، جتنا، کیونکہ یہ جو سب کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ واقعی میں وہ صابرہ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں جلیا رائے والوں کو تو چھوڑو، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو نہیں ہو رہا. ابھی عید کے دنوں میں میں یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ شروعات کی ذمہ دار بھی وہی صابرہ ہی ہے. نہ صابرہ گھر سے بھاگتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا، اور نہ یہ آج ایس کے ٹی کا چینل ہوتا. تو میری طرف سے تو ساری یہ جو چیزیں ہیں نا، سب چیزوں کی ذمہ دار صرف اور صرف صابرہ ہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اپنی ویڈیو میں اتنا خوش گھوم رہی ہوتی ہے یا اتنا پرسکون ہو کے وہ ویڈیوز بنوا رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے بچوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ کتنے پریشان ہیں. اس عورت کو ذرا افسوس نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے. وہ بس ٹائٹل اس طرح کے لکھ دیتی ہے کہ جو ویورز ہیں وہ آ کے دیکھیں، گائزو اور سسٹرو آ کے اس کی ویڈیو کو دیکھیں. اسے بچوں کے لیے کوئی افسوس نہیں ہوتا. اس کے بچے رمشا میں اپنی ماں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور رمشا کیونکہ ابھی اس ایج میں نہیں ہے، ابھی اتنی میچور نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے.
तो फिर लोग आके रिमशा को उल्टा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि ये बच्चों को इग्नोर करती है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है। उस बेचारी का क्या कसूर है? उस औरत का क्या ये एहसान कम है कि उसने 3 बच्चों के बाप से शादी की थी? क्या ये एहसान उसका कम है? वैसे भी उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उसके लिए आप नेगेटिव कमेंट्स लिखें या इस तरह की कोई भी बात करें। अगर आपका कभी दिल भी कर रहा होता है ना कि आप रिमशा के बारे में कोई बात लिखने का आपका दिल भी कर भी रहा होता है ना कमेंट्स में, तो आप साबरा के चैनल पे जाके 4 साल 5 साल पहले वाली वीडियोस देखा करें और बच्चों की हालत देखा करें, बच्चों के कपड़े देखा करें और बच्चों के पाँव में जो चप्पलें नहीं होती थी ना, शूज़ नहीं होते थे, वो वीडियोस देखा करें और फिर आपको पता चलेगा कि साबरा क्या थी और रिमशा क्या है। बल्कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि 4 साल पुरानी वीडियोस जाके देखें। अभी जो बच्ची है साबरा की, जो अभी इस मामे से बच्ची हुई है, उस बच्ची के पाँव में भी चप्पल नहीं होते हैं। तो ये साबरा है जो आज तक तमीज़ ना सीख सकी, जिसे आज तक कुछ भी पता नहीं है, और फिर उस जाहिल औरत का मुकाबला आप करते हैं रिमशा से, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बातें ना लिखा करें। अफसोस होता है, अच्छा नहीं लगता। वो जब देखती होगी तो उसे भी बुरा लगता होगा कि भाई मेरा क्या कसूर है। जैसे अभी रानी सिकंदर साहिबा कहती है ना कि मेरा क्या कसूर है, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।